Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perkongsian pendek hari ini berkenaan dengan FWB Affiliate. Okay, as we know that FWB Takaful Berhad the only takaful operator yang menyediakan program affiliate, yang mana whoever boleh berdaftar sebagai tukang refer. Boleh lakukan referral case kepada sesiapa sahaja yang mereka mahu tanpa perlu untuk membayar sebarang modal dan tanpa memerlukan sebarang lesen daripada takaful. But sesiapa yang refer tu dia akan dapat referral fee, dia dapat reward lah. Dia dapat reward. Jadi tak adalah dia refer saja. Tetapi program ini telah dilegalizekan, bermakna commission yang diterima oleh tukang-tukang refer ni adalah daripada FW Direct. FWD akan bayar kredit direct into their account. So dia tidak akan timbul isu Bafia Act ke Amla Act ke, tak ada. Dia akan terus. Jadi dia dah legalkan on that particular program. Right, that is the very unique, the only takaful operator yang ada this kind of system. Okay, now we go straight to the first thing that you should do adalah pergi kepada App Store ataupun Google Play Store. Saya pergi kepada apps. Saya dah download. Dia akan keluar dekat interface sini. So you will see ada dua button dekat situ, I am agent ataupun not agent. So you as a agent yang berdaftar dengan FWD, definitely you need to key in on the agent side. Kalau tukang-tukang refer you, kawan-kawan you dah berdaftar dengan program ni, dia akan masuk kepada not agent because they are not licensed. So and they are not agent of FWD, they got to sign up dekat not agent. Now, memandangkan you agent, you have to key in you punya agent code. Bear in mind, kita punya affiliate ni, dia punya agent code dan password adalah sama dengan password di Smart. Okay, di Smart yang you pergi EIA dan you download dekat you punya iPad untuk quotation purposes tu. Password yang you dah set dekat sana, you akan gunakan password yang sama dekat apps ni. Clear ya? Kalau tak clear, boleh tanya nanti. Okay, like myself, saya key in saya punya code and I key in my password. Okay. Dia akan minta you untuk set untuk fingerprint ataupun tidak. Macam saya tak suka. So, I don't have to set. Okay, once you log in, dia akan pergi kepada landing page terus macam ni. Ni adalah you punya dashboard. Okay, nanti you explore. Kita akan explore later. But now I nak focus more on macam mana you nak ajak kawan-kawan you berdaftar sebagai agent affiliate kepada you. You agent kepada FWD. And you get your friends to register as a affiliate agent to you. Now, macam saya klik tadi, you nampak 3 line on the top left. You click that. Then you will see orange button kat situ, recruit new affiliate. You click that. And then dia akan terus pergi kepada platform-platform yang you boleh share kan. You nak share kat Facebook ke, Messenger ke, WhatsApp ke, Instagram ke, YouTube ke. So macam saya, and I advise kita pergi kepada, kita personalize lah. Kita personalize and hantar melalui WhatsApp. Dia punya conversion dia lebih tinggi sebab dia personal touch kan. So saya nak hantar kepada Syafitri. And this is kalau you boleh nampak, join us to become an affiliate. Ini adalah dia punya standard write up dia. You boleh tambah dia. Contoh macam you boleh customize you punya message. Contoh, bro, this is the one that I talk about. This is the one that I've told you. Check it out. Okay. Boleh lah apa-apa you nak customize kat sini. This is the beauty of WhatsApp. You boleh, customize. And then you send. So, what happened? Syafitri will receive this message. Dia akan buka. Dan you akan nampak dekat top bahagian atas sekali you akan dapat referred by 02914. This is my code. And whoever kawan-kawan you yang terima, dia akan dapat referred by Siti, referred by Abang Reza, referred by Faizal kan. So dia akan nampak, but is your code lah. It will be know your name. Dia akan jadi you punya agent code. Now, setelah kita punya kawan tu dah landing ke kita punya referred page ni,
So, apa mereka akan buat? Mereka akan klik button join us. Okay. So, the very simple things that they need to do hanya perlukan email. Kemudian dia create password dia. And then they will see orang yang kat bawah ni icon ni adalah is the tukang refer, which is me, my code now. And if your friend, they will see your code. And then they will need to choose either dia female atau male. And agree. Dia tekan next, dah submit. Bermakna mereka dah berdaftar dah. So what happens setelah mereka klik daftar tersebut? So kita pergi balik kepada kita punya apps tadi. You akan nampak, you go again. You log in into you punya apps, FWD affiliate apps. So go to the 3 lines on the top left and you click to the affiliate. Okay, kalau macam sekarang, kalau kata you tak ada, you don't have any affiliate yet. Dia akan keluar macam ni lah. Okay. Okay. Macam saya, macam ni, kita dah refer kan. So, setelah mereka daftar sahaja, you boleh nampak affiliate code. You tengok the first one ya. The first one. Affiliate code and affiliate email and phone number tu tak ada. So, memang sesiapa sahaja yang berdaftar, ini ada masalah saya dulu. Kalau you boleh tengok 30/11 tahun 2000, saya tak tahu siapa yang daftar. And this person, dia tidak set. Okay. Now, macam ni. Saya ulang balik. Bermakna, kawan-kawan yang telah berdaftar dengan you punya link, you please advise them. Setelah mereka daftar, log in ke dalam apps, kemudian mereka pergi ke bahagian setting. Dekat setting ni, setting agent, it would be different interface. Dia orang punya setting, they have to fill in their IC number, they have to fill in their account number that match to dia punya IC. Dia tak boleh nama-nama samaran, nama-nama glamour tak boleh. It gotta be nama yang di dalam kad pengenalan, IC number dan juga bank account number. So that, and also handphone number. Setelah mereka done setting, barulah you boleh nampak seperti bawah ni. Ada Zainuddin, code number, and handphone number. So dari sinilah you will know siapa yang telah berdaftar dengan sebagai you punya agent affiliate. And now and then kalau kata you nak ada personal contact dengan diorang ataupun nak invite diorang ke dalam training affiliate yang dibuat oleh HT Group ataupun FW sendiri, you boleh reach out to them because they have stated their handphone number dekat situ, dekat Zainuddin ni. Now, setelah itu tadi kita ceritakan tentang bagaimana kawan-kawan nak daftar sebagai kita punya agent kan. Okay. Dekat sini you boleh nampak menu bar dia, you boleh nampak my affiliates, my transaction, my statement, my setting, my message. So basically my message ni apa-apa sahajalah yang FW nak broadcast kat kita kan. Now, saya nak tunjukkan transaction. So, katalah kawan-kawan kita tu dah referkan case kepada kita and we have taken care the case via kita punya FW Smart. So, dekat apps ni dia dah boleh detect tau. Abang Reza ada tanya macam mana kita nak tahu si Ali ni register dengan Abu ke, register dengan orang ni ke. Once they have, mereka daftar menggunakan link kita, dia terus dengan siapa pun dia ni, you know, sistem dah boleh baca sebab dia bermula daripada link kita. That's the beauty of the system lah. Bermakna Ali pergi dekat Abu pun ke macam mana ke, refer case dia akan pergi dekat Abang Reza punya Smart. Jadi Abang Reza taking care of the case and then dia will keluar dekat my transaction dekat sini. So you will see. Dekat sini ada commission RM2.12. Yang bahagian-bahagian pecahan-pecahan ni nanti kita akan go deeper, but I just want to show you macam mana the interface apa tu kita punya my transaction. And then kita pergi kepada my statement. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, contoh Julai. Dia ada okay, RM405 and then dia ada daripada policy number. Kalau boleh you boleh nampak dekat sini T03033913, you know, and then go on. Kita akan go deeper lah on the account statement, my transaction and all. Okay, itu yang menu bar punya cerita. Sekarang kita cerita macam mana kalau kita sendiri pun boleh sharing. What you need to do dah. Sorry ya. Mana home saya? Okay, kita pergi kepada kita pergi home, macam mana kita nak share.
Kalau you boleh nampak dekat bahagian bawah ni, on bottom part, you boleh nampak gambar rumah, and then ada love, and then ada gunung-gunung ni kan. So kita tekan yang tengah ni, share button. Okay, this is where you can see all the ready write up. Boleh je kongsi. Copy link, contoh macam ni. Okay, copy link, and then you nak share kepada kawan-kawan you. Sebagai contoh. Okay, so Syafitri will receive kita punya ready write up tu lah. Dekat bahagian bawah ni ada join as, you boleh nampak dekat bahagian bawah. Untuk read further, link yang atas, tiny URL yang atas, ataupun nak jadi affiliate, tiny yang bawah. So okay, now the beauty of these apps is actually kita boleh menggunakan write up yang ada, yang dah sedia ada untuk kita kongsikan. Sebenarnya dia bukan berkisahkan sangat tentang kita nak jual produk family first ke, future first ke, invest first ke. No, that's not the idea. The idea is actually kita nak macam saya cakap tadi, mungkin kita terjumpa satu artikel bercerita tentang harta pusaka yang mana dia punya waris tidak boleh menyelesaikan pembahagian harta pusaka due to shortage of cash nak kena settle dekat mahkamah tinggi and whatnot. Jadi di situlah fungsinya kita sebagai advisor untuk memberi solution supaya mereka ambil future first sebagai takaful hibah, yang mana hibah tu digunakan untuk penyelesaian harta pusaka. Tu satu contoh of many. Kemudian mungkin kita jumpa artikel berkenaan dengan sakit kritikal, that the cost dah semakin tinggi, you know, private hospital, government hospital, cerita-cerita yang tak best, yang mana kita kan sebagai penyampai. Jadi kita sampaikanlah cerita tu. Jadi daripada cerita tu mungkin can trigger them, oh aku tak ada lagi, oh aku kena ambil ni, oh aku kena. That's the idea sebenarnya. Kita nak trigger mereka. That's why dia ada wujudkan FWB post dan juga own post ni. Itu function dia sebenarnya. Jadi kalau macam whoever yang malas nak fikir, nak buat ayat ke, nak buat apa ke, nak cari konten ke apa, FWD telah sediakan bersesuaian dengan bersesuaian dengan keadaan semasa lah. Kalau macam own post ni kita nak cerita lain. Contoh kalau macam Siakap Keli punya link berkenaan dengan ada mungkin balu ditinggalkan 4 orang anak, sudden death, husband dia sudden death apa semua. Jadi cerita-cerita macam tu lah. Ada satu ketika tu tentang cerita AR Badul, anak dia meninggal kan, tertembak tu. And then saya ada kongsikan jugalah artikel tu. Jadi sebenarnya kita nak macam kita selalu terima dekat WhatsApp orang duk hantar-hantar cerita ni cerita tu kan. Tetapi macam kita lebih bertujuan. We have goal. It's actually to tell them it's very important for them to have a protection, to plan their protection, income protection ke, health protection ke, life protection ke. Kita ada banyak story yang kita boleh cerita. This is one of tools yang kita boleh buat free marketing. Jadi tujuan dia ialah bila kita buat macam tu, kita boleh guide yang sama kepada kita punya rakan-rakan yang lain yang maybe someone maybe they need extra income tapi tak nak left the current job ataupun dia ada banyak difficulties. Jadi ini adalah one of many ways yang diorang boleh cuba, hanya kerja login to the apps, get the links and then share to others dekat social media, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke. Jadi whoever yang memang ada kesedaran, they really need to have protection, especially macam keadaan sekarang, ada COVID sekarang ni. Jadi mereka perlukan special care on particular COVID-19 punya kesan sampingan daripada suntikan. Jadi kita ada facility, kita ada benefit tu. Makanya menggunakan apps ni lah yang kita boleh sampaikan secara menyeluruh, and yang dah berdaftar dengan kita pun boleh buat benda yang sama. Okay, that's the beauty and the idea of these apps. Okay, kalau ingat tadi saya ada kongsikan satu write up yang dah ready write up daripada
daripada FW post ni, saya ada ambil satu copy link yang daripada sini, perkara yang Afdal dilakukan semasa bulan Zulhijjah ni. Saya ada copy link and share to Syafitri just now. So okay, kalau you boleh nampak dekat dalam write up tu, when the person receive this message, they will see 2 links dekat bawah sana. One is join us to become an affiliate. Kalau dia klik dekat situ, dia akan dapat kepada landing page yang join us ni tadilah. Okay, kalau yang lagi satu tu, yang dekat atas tu tanya URL, kalau kata dia klik dekat situ, okay, dia will see this. Dia akan baca. Okay, the idea is, kalau boleh nampak the uniqueness, kalau you boleh nampak kat bawah tu, saya excited ni, nampak tak? Makcik tengah posing kat situ. Okay, let's talk. The button let's talk tu, dia ada tingling-tingling. It's actually a disruptive icon. Kalau you boleh nampak kat situ, about me, be happy, saya dari HT Group, your trusted takaful digital advisor in town, saya sediakan best code ever. So macam mana you nak setkan benda ni? Inilah dia yang saya nak kongsikan seterusnya. Excited bab ni. Okay, what you do, you pergi kepada menu bar and then you pergi setting. Alamak, nak kena login balik. Sekejap ya. Okay, kita pergi kepada menu bar. You tengok dekat my setting. Kalau you boleh nampak ada kartun kat situ. And then dekat bawah tu ada my profile. You klik dekat situ. Okay, tu saya dah letakkan gambar saya. You ambil gambar yang paling handsome, paling cantik sekali. Okay, you letak dekat situ. And then you letaklah you punya field of expert. Kan ni saya punya lah. Okay. Olah, nak kena tukar 19. Salah. Okay, kemudian kat sini lah. Dekat bawah sekali-kali boleh nampak a brief description of you. Kalau kata kita tengok tadi kat sini, dia boleh nampak ada temakan kan, 1, 2. Sebab mana the first 2 lines is very important for people to see who you really are. Be happy, saya dari HT Group, your trusted takaful advisor in town. Okay, so you craft lah you punya, macam mana you nak jual diri you, macam mana you nak jual expertise you, what are the beauty words yang boleh influence people to click button let's talk. We want people we want people to click button yang orange ni. Kalau you boleh nampak dekat let's talk ni. Okay, tu saya kata tadi, kita kena bagi satu artikel yang memang menyentuh, really touch their pain. What are the current pain? Usually people pain dia dari segi, the risiko kalau kehilangan pekerjaan, kalau sakit, kalau kematian, if sudden death. So that's the current pain yang mana kita nak kena emphasizekan why they really need. The articles yang kita share tu mestilah bercerita why they really need, secara halus mereka perlukan perlindungan takaful tu. Kita main psikologi lah. So kita bagi artikel-artikel yang menyentuh jiwa mereka, and then kita nampakkan gambar kita kat situ. And when they rasa, ya betul lah, aku kena ambil lah benda ni, I should have one lah, so dia akan letak kat situ. So jadi inilah yang sebenarnya yang orang lain tak ada, kita je ada. Kita je ada. Nak kena buat apa? Kita kena rajin share supaya lebih ramai yang share. Orang berdaftar dengan kita sebagai agent affiliate, lebih ramai lagi chances untuk orang nampak muka kita ni. Dah lah posing macam tu kan. And then kita dah berusaha untuk cari the best article ever for them, untuk baca, untuk kaji, untuk tengok balik, to see what kind of life they are having right now. Itulah sebenarnya idea FW Apps ni. Okay. Kan best kan. Saya memang excited. Sebenarnya gambar ni dah banyak kali saya tukar. Dan lepas tu saya shot sendiri, saya test. I love to play around with these apps. I love to play around, testing here and there, bagi kat adik, bagi kat, konsep yang sama di dalam online. We have to present ourselves secantik yang boleh, sehalus yang boleh. Jadi kita tak nak orang nampak kita ni ejen jualan, tak nak. Kita nak memaparkan diri kita sebagai advisor. We can advise them any single matters yang melibatkan financial diorang. Okay, kita sambung lagi selepas ini.